영호는 UDT 특전사 출신. 사람도 죽여봤다는 소문이. Selamat datang kembali di channel Dawet, di mana film update dan nggak update dirangkum di sini. Kali ini saya akan coba film drakor bergenre action komedi berjudul Extreme Job, rilisan tahun 2018. Dan seperti biasa subscribe dulu ya, agar saya tambah rajin upload konten. Scene dimulai di mana pengedar narkoba kelas teri sedang bertransaksi bersama konsumennya. Tidak berselang lama, tim detektif narkoba yang dipimpin detektif Go menyergap mereka. Namun tidak seperti pasukan elit, mereka malah bertingkah seperti pembersih kaca gedung. 아씨 놀래라. 짜리 고스톱 치는 거 잡겠다고 이러고 위험하게 있어요. 너무 고마운. 어? 그렇지. 뭐냐 이게 어? 밧줄 연결했으면은 어? Beberapa saat kemudian detektif Ma ikut mengejar pengedar yang lari tersebut. Namun selain berhasil menangkap penjahat tersebut, mereka pun membuat kecelakaan beruntun di jalan raya. 고집이야 그게. 아이고 많이 아파. 수갑 좀. Mereka pun dipanggil dan diberi peringatan oleh atasan mereka atas kinerja tim detektif Go. Beberapa saat kemudian, kepala detektif Choi yang juga adik dari detektif Go menyarankan kakaknya tersebut untuk menangkap gembong narkoba yang dipimpin Lee Moon Bae agar kakaknya bisa naik pangkat. 그래. 형, 이무배 이색시. 깡패 새끼답게 나오자마자 구역 정리한다고 몇 명 담궁으로 바르고 밑에 있던 홍상필이가 6개월 전에 출소했어. 근데 원래 이 새끼들 뽕쟁이 새끼들인데? 홍상필이가 뽕쟁이를 다시 입사시켜. Mendengar saran adiknya tersebut, mereka pun menuju lokasi yang disinyalir tempat gerombolan Lee Moon Bae. Namun detektif Ma yang sedang meneropong para penjahat tersebut malah dikomplain oleh seorang nenek-nenek karena dikira sedang mengintipnya. Hal ini membuat mereka harus diamankan oleh pihak kepolisian, di mana para polisi tersebut tidak tahu bahwa mereka adalah intel yang sedang bertugas. 그러니까 신분증을 제시하면 되지 않습니까, 김출? 뭐라고요? 말씀을 똑바로 하세요. 신분증을 제시하라고요, 신분증. 아니, 우리가 왜? 나 진짜 그 정도는 아니야. 나오지 마시고요. 뭘 그 정도가 아니야? 딱 더 커요. Tidak berselang lama, mereka pun kembali ke sana sambil nongkrong di kedai ayam goreng yang berada di seberang markas para penjahat itu. Si pemilik kedai tersebut rupanya ingin menjual kedainya karena sepi pengunjung. Dan ternyata hanya para pengedar narkoba itulah para pelanggan tetap kedai ayam tersebut. Detektif Jahun pun kemudian sesumbar akan membeli restoran itu. Dan ide ini pun lalu disetujui para anggota yang lain. 잘생겼냐? 저 새끼 저거 쌍판 가라고 혼내 저거 뭐예요? 희한한 사람들이구만. 이거는 무거워서 배달되죠? 치킨집에 배달로 먹고 사는 거지. 그럼 그래서 배달시키냐고? 자, 아까물만 배달시켜. 내 동안 일자리 구하는 거였구먼. 근데 어때지? 나 가게 내놨어. 저희가 인수하겠습니다. 신다잖아. 우리 여기 있는 동안 뭐 손님 온거 과금으로 적금 넣는 거 있는데 반장님의 설자를 위해서. Detektif Go kemudian menemui atasannya untuk membicarakan hal ini, namun ditolak mentah-mentah karena reputasi detektif Go dan timnya yang amburadul. 사람이야? 실적도 없는 팀을 무슨 명분으로 유지하려는? 저희들 사장님이 다 모아놓은 거 아닙니까? 그러니까 내가 책임지고 회사 알다가도 모르겠어서 그냥. Namun entah duit dari hasil ngepet, detektif Go pun akhirnya membeli restoran itu untuk kepentingan investigasinya. Mereka pun kemudian menyelidiki orang-orang yang sering warawiri masuk ke tempat itu. 이 둘이 형제고 이 둘이 부부입니다. 아유, 가족들끼리 마음 맞춰서 하면은 편입니다. 응? 뭐요? 아니, 저 짝이 오, 씨. 아메리칸 스타일. 그래요. 뭐 그럼.
Namun ketika mereka sedang menyelidiki, si nenek yang tadi diintip oleh detektif maupun datang untuk membeli ayam goreng. 쓰레기 요 길가에다 버리지 말고. 니들이 또 왜? 수했어요 이 치킨집. 아 그리고 어디 한 마리 튀겨와봐. 아 저기 아직 뭐 예 종종 그러기도 하죠. 저희 개업한 지 얼마. 어찌 했을까? Detektif Go kemudian berinisiatif membuat sayembara siapa yang berhak menjadi koki. Dan ternyata ayam goreng detektif Ma yang paling enak di antara detektif yang lain, hingga para detektif yang lain pun tidak menyangka dia bisa masak ayam goreng seenak ini. 다 튀겨봐. 다 튀겨. 우리 말이 많아. 야 저건 뭐 백숙이냐? 어? 야 일부러 이랬냐 이거? 어? 맛있어? 누구야? 전데요. 말도 안 돼. Rupanya racikan ayam goreng detektif Ma membuat restoran itu makin banyak dikunjungi hingga mereka lupa tugas mereka sebagai polisi. 완벽한 프라이드였어. 양념치킨 주세요. 양념? 무슨 양념? 세상 치킨에 파는 양념이란 사실을 망가져. 오 존맛. 대박. 완전 대박. 근데 여보, 나 부끄럽지가 않아. Ramainya kedai ayam goreng tersebut membuat wartawan kuliner televisi tertarik untuk meliputnya. Namun detektif Go malah mengusir mereka. Hal ini membuat para wartawan tersebut sakit hati dan berniat memberitakan berita negatif tentang kedai itu. 깔고 지인 깔고 저희는 그런 거 일체 없고요. 아 저기 그 주방장분 얼굴까지 대문짝문하게 정말 저희 진짜 시청률도 나이비 무슨 말 이마. Di tempat berbeda, Lee Moon Bae berserta anak buahnya sedang rapat bersama broker untuk membicarakan masa depan bisnis haramnya tersebut. 웃을 뻔했잖아. 미국 거래할 만한 새끼가 그거 가져다니지 말라고 했잖아. 누구 별로 안 무섭지? 선이야. 회장님, 제가 잘못했습니다. 제가 진짜 잘했어. 그 회장님 사업사 아니면 충분히 가능할 것 같은데. Di tempat berbeda, detektif Go dan anak buahnya dipanggil oleh atasannya karena penyelidikan mereka tidak ada kemajuan. Namun beberapa saat kemudian detektif Go menerima panggilan pesanan ayam goreng dari para pengedar tersebut. Mereka pun lalu gercep membuat ayam goreng dan menyusun strategi ketika sudah sampai di markas mereka. Namun tak disangka para pengedar tersebut rupanya sudah pindah dari tempat itu. 옮기는 거냐 아니면 말을 잘 듣는 잠복. 야 니네가 하는 게 뭐 있다고 맨날 잠복이야? 상가 뭐야? 너 잘못 들어봐. 지금까지 이런 맛은 없었다. 이것은 갈 어디요? 어디 가지? 야 어디가? 야 이 새끼들아! 호주는 바로 차단이 되죠. 예. 자 형사. 네. 장문 반대편. 치킨 왔어. 먹고 오자고. 어? 응? 아, 돈 잠깐만. Beberapa hari kemudian berita negatif tentang restoran ayam goreng milik para intel itu mulai menyebar. Namun hal ini dimanfaatkan oleh broker kaki tangan Lee Moon Bae dengan menawarkan kerjasama waralaba kepada resto ayam goreng tersebut. Tujuannya untuk berkamuflase untuk menyembunyikan bisnis narkoba mereka. Para polisi itu pun tergiur dengan uang yang telah mereka tawarkan. 병신짓도 참. 쟤네 섭외하면 어떨까요? 뭐 해줄 내고 싶다고 말씀드렸습니다. 하고 문 닫겠습니까? 우리나라 사람들 그렇게 기억력 좋지 않습니다. 뭐 그렇죠. 네. 한잔 배우세요. 네 형수님. Dan benar saja gembong narkoba tersebut mulai menyelundupkan narkoba mereka ke bahan-bahan mentah yang dikirim ke setiap cabang kedai ayam goreng. Lee Moon Bae kemudian menemui seorang bandar narkoba yang juga berkamuflase membuka restoran pizza. Namun bedanya restoran tersebut sepi, hingga Lee Moon Bae pun menawarkan kerjasama. 비용신이 해맑고 지랄이야.
얘 싸움 존나 못해. 둘이 온 거야? 시간 없어서 물론 동업하자. 넌 여기서 윈, 난 대륙에서 윈. Cabang kedai ayam goreng pun sudah dibuka di berbagai tempat. Namun pelayanan mereka sangat buruk karena memang tujuan mereka untuk mengedarkan narkoba. Hal negatif mengenai waralaba kedai ini kemudian sampai di telinga Detektif Go dan timnya. Namun yang bikin mereka heran, konsumen yang pesan ayam mereka malah membuangnya. 많이 처먹었네 소시니까. 나한테 안 받아요. 마약 시키냐며. 생겼으로 먹고 이러면 진짜 저희 제기 불능입니다. 아니 이 새끼 Detektif Go dan tim kemudian melakukan investigasi. Dan betapa kagetnya mereka bahwa narkoba tersebut diedarkan melalui ayam goreng racikan mereka. 너는 어디야? 계좌 동굴 드릴게요. 계좌 동굴 드릴게요. 계좌. Detektif Mas sendiri mendatangi cabang kedai yang sudah dibuka. Namun saya kira detektif mah jagoan, dia malah bonyok dan diculik oleh para penjahat. Limun Bae pun akhirnya tahu bahwa kedai ayam goreng tersebut rupanya milik para intel yang menyamar. Dia pun kemudian memberitahu polisi yang lain bahwa rekannya sudah mereka sandra. 뭐 언더커버 그런 거야? 아니요. 저 아닌데요. 내가 이런 날. 야! 죄다 청식이한테 넘기고 우린 돈만 챙겨서 배 탄다. 얘 이거 금방 죽어. 장소는 Detektif Hani pun berhasil melacak keberadaan Detektif Ma dari aplikasi Kencan, yang ternyata mereka selama ini cinlok. Di tempat berbeda, Detektif Ma pun berhasil bebas dari tawanan para penjahat itu. Dia pun lalu ikut ke sebuah mobil yang ternyata sudah ditunggu oleh Limun Bae. 농어촌 특. 근처인데? Di pelabuhan Limun Bae sudah siap bertransaksi dengan sesama bandar. Namun Detektif Ma membuat kekacauan dengan menyalakan sirine polisi melalui HP-nya. 오늘도 이렇게 일개 중대를 끌고 오셨어? 내가 너에 대한 믿음이 없지 않냐? 방금 빠따지 시댕아. 다행이네. 우린 총 찼어. 총도 있어 이 개새끼야. 중심 붙여. 도착 안 된대. 어떡하지? 이런 개새끼야! 진짜, 씨. Tidak berselang lama Detektif Go pun datang ke tempat mereka, di mana mereka lalu terlibat baku pukul dengan kedua gembong narkoba tersebut. 보다 못생겼다고. 그게 얼마나 상처받는지야. 한 형사는 무에타이 동양 챔피언 출신. 두 번 맞았는데 여태 살아있잖냐? 안 죽어. Limun Bae pun kemudian mencoba melarikan diri. Namun Detektif Go berhasil menangkap si bandar tersebut. Hal ini kemudian Detektif Go dan timnya mendapat kenaikan pangkat dari atasannya. Beres juga alur filmnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. 임명장 수여식을 받겠습니다. 마포서 마약반 28일 서울지방경찰청장 100.